রবিবার দিনে দুপুরে রানীগঞ্জের এনএসবি রোড সংলগ্ন বৃন্দাবন ধামে বসবাসকারী এইচডিএফসি ব্যাংকের আধিকারিক গুলশান কুমারের সাথে ঘটে গেল ছিনতাইয়ের ঘটনা। বাইকে থাকা দুই যুবক এসে তার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনাটির সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে। এদিন ফল কিনে স্কুটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন গুলশান কুমার। তখনই অপরাধীরা তাকে অনুসরণ করছিল। সুযোগ বুঝে দুই অপরাধী গলা থেকে চেন ছিনিয়ে পাঞ্জাবি মোড়ের দিকে পালিয়ে যায়। চেনটির ওজন 52 গ্রাম, যার আনুমানিক বাজার মূল্য 8 লক্ষ টাকা। এই ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।